କୌଣସି ଦେଶ राज्य बा गाँ तार प्रगति पाई प्रथम मूलदुआ है परिवहन बा रास्ता घाट। ए रास्ता घाटर उन्नति हेले गाँ राज्य एवं देशर हब उन्नति। से तो से दिन महात्मा गांधी कही देशर आत्मा गाँर अच्छी। ए अंचल उन्नति पाई सरकार तरफ जोगाई दि जाउछि अर्थ केपरि हेई परिबो भल रास्ता। ए गाँ को रास्ता जे नथिला ताहा मध्य नुहे, ए गाँ को रास्ता थिला एवं रास्ता मात्र 200 मीटर रास्ता मरामती पाई सरकार तरफ आसिला 8 लाख टंका। मात्र से 8 लाख टंकार जो रास्ता काम है 8 दिन जाइछि कि नहीं, फाटिकी संपूर्ण भाव में आ। आम जिते ये अभियोग शुणिलु लोक मैंने जो जाकि अभियोग आमको कहले आम प्रकृत से रास्तार अवस्था कौन जानापी आम पहुँची वासुदेवपुर ब्लॉक सुदर्शनपुर ग्राम पंचायतर साउसाई एवं पलई साई को संजोग करुवा रास्ता पाखरे। एवं देखिथिलु एक विचित्र व्यवस्था फलक अच्छी, फलक लेखा अच्छी विभागीय 8 लाख टंका आज्ञा मरामती खर्च होती। एक कथा आमे कहूनु फलक कहूँ से फलकर दृश्य मु कैमेरामैन कहूँ टिके देखापी। देखो से फलक को जो थे लेखा जाइए 8 लाख टंका जाइए पलई साई एवं साहू साई एवं ये रास्ता अन्य कौन से कॉन्ट्रैक्ट आज्ञा करना खोद जे अच्छा जेई विभागीय अधिकारी निजे कर मात्र सारू भितर मारुला परी ये जो विभागीय अधिकारी अच्छा तांको पैसा अंटू नहीं, तांको दरमा पैसा तांको हो नहीं। एक कथा आमे कहूनु, एक कथा कहते अंचलवासी एवं अंचलवासी कहवार कथा जो विभागीय ना रे जो चली जो टंका को हड़प करिवार अर्थ आत्मसात करिवार से ये रास्ता काम एते निम्नमानर एवं ये जो निम्नमानर रास्ता काम आम देखिथिलु रास्ता फाटिकी आ होता एवं से कथा आम जानी गाँ लोक प्रतिक्रिया नहीं एवं कौन कहते गाँ लोक आसतु शुणी नवा तांकर प्रतिक्रिया। 8 लाख टंकार प्रोजेक्ट फाटिकी आ कले कौन हम तुम जो डिपार्टमेंट तथ्य वाला सी तो लुटियार अच्छा से खाली केवल लुटुंट दुनिया बदल जीव ये कलान परिवर्तन मुख्यमंत्री परिवर्तन होगा किंतु जेई माने परिवर्तन हो पारे ना जेई वीडियो ये माने तो डबा गिड़ा है गिड़ी चलती ना तो गिड़ा बंद होनी तो पीसीडीसी आगे दरकार तापर काम हो न हो रास्ता थिला गोटे रिपेयर मेंटेनेंस बाबद गोटे 8 लाख टका बहुत कष्ट करी विभागीय अधिकारी काम करने कथा तार कौन काम कले निजे जेई बाबू तार कौन काम कले रास्ता 8 दिन जाए फाटिकी आला कौन रास्ता बाबद कौन कह से तो एसी रूम रे शुइले आमर तो रास्ता जहाँ थी टे भल था ये जो रास्ता तो 8 दिन फाटिकी आला 8 लाख टका कार्ड गला तार कौन आम इंजीनियर बाबू जेई बाबू कौन करूँ से विषय अधिका कौन कह ये विषय जदि तदंत करा जाता विभागीय अधिकारी जो काम करी के भाया तदंत हेले मु भावी भल हाँ। निम्नमानर रास्ता काम नहीं साधारण जनता अभियोग पर आमे निजे वास्तव स्थिति परखिलु। जड़े दायित्व संपन्न गणमाध्यम प्रतिनिधि हिसाब से एने आमे प्रतिक्रिया नापी चाहूँ जे विभागीय जंत्री प्रशांत संघ ठारू मात्र से सीधा सड़क भाव में कैमेरा सामने किसी कहवाई मना करदे। परवर्ती मुहूर्त में आमे तांको सहित मोबाइल फोन जोगे एने आलोचना करूँ से कौन कहते शुणी निंतु प्रतिक्रिया। हेलो प्रशांत बाबू कहते सर आज्ञा सर से जो आप सुआ सुदर्शनपुर रास्ता जोटा लिखाई विभाग जोटा लिखाई प्रकृत करूला किए विभाग निजे आपन तत्द नौला ना किए ठिकादार नहीं अवश्य डिपार्टमेंटाली वर्कर होता आज्ञा जदिव डिपार्टमेंटाली वर्कर पीओ ना वर्कर हुए पीओ को तो आम पचार सी प्रतिक्रिया देते टोटाल ए विषय में किसी जानी खाली नामक मात्रा मन आमको किसी कहुए से खाली रुहे खाली कागज पत्र सरकारी लेवल कागज पत्र तो डिपार्टमेंटाली हो ना हाँ कि माने नेचुराली फैक्ट फाइंडिंग वाले डिपार्टमेंट से ताको का गुटे कहितबे जो वेंडर फेंडर मटेरियल जुगाया तत्वावधान हुए
ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନାଁରେ ଖାଲି ମିଛରେ ରୁହେ, ଆମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କିଛି ରୁହେନି, ସିଏ ଯେଇ ତାଙ୍କର ହିଁ କରନ୍ତି। ହଁ ଯେଇଟା ତା କାମଟା ସୁପରଭିଜନ ଟା କରିବ ନା, ସେ ଯେଇ ତା କାମଟା କରିବ। କରୁଥିଲା କିଏ ପ୍ରକୃତ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ, ସେ କାମଟାକୁ? ସେ ଦେଇଥିଲେ ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ନା ନା, ଗୋଟେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, 8 ହଁ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଫାଟିକି ସାର୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମରାମତି କାମ ହେଇଥିଲା, ସେ ମରାମତିର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଲା। ହଁ ସେଟା ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଥିଲା ନୂଆ ରାସ୍ତା ସହିତ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ରାକ୍ କରିଛି, ଆମେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଉଛୁ। ଆମେ ବିଲ୍ ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ପ୍ରୋଭିଜନ, ତାକୁ ରିପେୟାର କରିକି ଆମେ ସାର୍ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ। ଫାସ୍ତା କାମରେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉ ସବୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଖି ଝଲସିଲା ବେଳେ ଆମେ କୁଠାବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ତଦନ୍ତରେ ସବୁ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ବି ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସାର୍? ଏଇ ଯୋଉ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମଟାକୁ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଫାଟିବ, ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ଚେକିଂ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାଇକି ରାସ୍ତାଟା। ଏମିତି କଣ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେ ପୁରାପୁରି ଫାଟିକି ହେଇଗଲା ସାର୍? The person you are speaking with ଅପରପଟରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକାଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଯେତିକି କାମ ଆଣନ୍ତି, ସବୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଗୀୟ ନାଁରେ ଯେତିକି କାମ ଆସେ ସବୁ ଠିକାଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମିଲିଜୁଲିରେ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି, ଇଏ ରାସ୍ତା ବଖାଣୁଛି ତାର କାହାଣୀ। ଅପରପଟରେ ଏନେଇ ଆମେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି ସେଇଟା ସାହୁ ସାହି ଟୁ ପଲାଇ ସାହିର ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଟାକୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ତାର ମାଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲା ସମୟରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି ତାର କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଜେଇକୁ ବି ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଯେମିତି ରିପେୟାର ହେବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରିପେୟାର କରିବେ। ତାର ଆମେ କାଲି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ତାର ନେସେସରି ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି। ଏଭଳି ଜେଇଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନ ପଡ଼ୁ, ଏଭଳି ଜେଇମାନେ କାମ ନ କରନ୍ତୁ, ବରଂ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ଲୋକ ଯିବା ବରଂ ଅନେକ ଭଲ। ମରାମତି ନାଁରେ ନେଉଟିଆ ଶାଗ କିଆରି ବୋଧହୁଏ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଜେଇମାନେ, ଯେତେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ ସେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଏ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ। ବାସୁଦେବପୁର ଉଦୟ କୁମାର ଜେନା, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।